हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय जगन्नाथ। कल्याणी सेनापति ओडिया ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत। आशा करछि प्रभु को कृपारु आपण माने समस्त नियति भलरे थिबे और खुशी रे थिबे। तो फ्रेंड्स, सबुदिन पर चलंतु स्टार्ट करवा आज गोटे फ्रेश ब्लॉग। आज वीडियोटी बहुत ही सुंदर हबार अच्छी कहीं वीडियो माध्यम छोट छोट टिप्स हेल्ले बहुत यूजफुल टिप्स जहाँकि आपण मानकर डेली लाइफ रे निहाती हेल्पफुल रहिबो। तो एमती छोट छोट टिप्स को जदि आपण माने फॉलो करूछंती बा अप्लाई करूछंती तो आपण मानकर पैसा और समय दुईटा जाक मध्य सेव हो पारिबो। तेबे चलंतु फ्रेंड्स, और लेट न करी सेमती किछि छोट बड़ टिप्स को नहीं देखिनबा आज रे सुंदर वीडियो। वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व सांग मैंने आपण मानक गोटे रिक्वेस्ट, जदि भी कहीं आज आपण मानक भीतर चैनल नुआ अच्छा प्रथम पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करी चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु ताकि मोर वीडियो प्रथम नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे पहुंचबा और आपण मानकर ए टिके सपोर्ट मते आगो को जीवा को निहाती मोटिवेट करिवो बा मो पई आशीर्वाद भली निहाती काम करिवो। तेबे चलंतो लेट करबानी जानिबा हमर प्रथम टिप्स टी कोन अछि। एमिति किछि छोट छोट दानायुक्त राशन जिनस आमे माने जेबे भी मार्केट रो आनी थाउ त आपण माने देखथिबे पैकेट टी हेले आमे ताको डायरेक्ट एमती स्टोर कर दे थाउ जेकोसी कंटेनर रे भरी थाउ। किंतु जदि कोनोसी जिनस आमे माने एमती खरा दे थाउ नॉर्मली चीनी किंबा आमे माने कोनोसी सागु सुजी एभली छोट छोट जिनस जेबे भी आमे प्लेट रे एमती ओजेडी थाउ और प्लेट रू डायरेक्ट एमती कोनोसी जिनस आमे जदि स्टोर करबा को चाहि थाउ त आपण माने देखिबे स्टोर करबा समय रे एमती स्लैब ऊपर किछि बिंची ही जाय जहाँकि खाइबा पय अनुपयुक्त होई थाए आमे ताको लास्ट रे फोपाडी दे थाउ। तो आज आपण माने गोटे सुंदर टिप्स कहबी, जेबे भी आपण माने एमती छोट छोट राशन जिनस को स्टोर करबा को चाहुचंती डायरेक्ट प्लेट रू एमती स्टोर न करी जेकोनोसी गोटे न्यूज़ पेपर रे ढाली नियंतु आउ ताकू आपण माने धीरे धीरे एमती जेकोनोसी कंटेनर रे ओजाडी परिबे। एमती बिल्कुल भी बिंची होबो नाही बा नष्ट होबो नाही। आशा करछि छोट टिप्स निहाती आपण मानकर हेल्पफुल रहिबो। एबे चलंतु जानिबा आ गोटे सुंदर टिप्स। साधारणतः आमे माने जेबे भी ब्रेड पैकेट टी ओपन करि थाउ आ गोटे गोटे पीस एमती यूज करबा फल रे आमर तल पीस ब्रेड गुड़िक एमती हार्ड हो जाए जहाँफल कि से ब्रेड टी खाइबा बिल्कुल भी भल लगे ना बा पिला माने बिल्कुल भी पसंद करते ना एमती हार्ड हार्ड ब्रेड खाइबापी। तो आज आपण माने गोटे सुंदर टिप्स कहबी जहाँ माध्यम के आपण मानकर ए ब्रेड टी एकदम सॉफ्ट रहिबो और बहुत लॉन्ग टाइम पर्यंत मध्य रहिबो जहाँकि पिला माने बहुत सहजरे खाइबा इच्छा करिवे। तो जेबे भी आपण माने ब्रेड पैकेट टी ओपन करूछंती प्रथम पीस ब्रेड को आपण माने बिल्कुल भी खांतु नहीं बा यूज करंतु नहीं। तो आर भीतर पीस गुड़ी को आम मैंने यूज कर सारा पर काढ़ी सारा पर से प्रथम पीस ब्रेड टी को एमती गोटे कभर हिसाब से आम पैकेट भितर रखिनवा। एमती रखा फल आपण मैंने देखिए जदि पैकेट भितर एयर किसी रही जाए आम ऊपर पीस ब्रेड टी हार्ड हो और भीतर ब्रेड गुड़िक एकदम सॉफ्ट रहिबो जहाँफल कि ब्रेड टी आमर बिल्कुल खराब हो ना और लॉन्ग टाइम रखापी आपण मैंने रैपर टी को बिल्कुल भी एमती गुड़े रखु ना जहाँफल कि एयर लगे फल ब्रेड टी जल्दी नष्ट हो से आपण मैंने रैपर टी को एमती भल से टाइट कर और आमे माने बिल्कुल भी ब्रेड को प्रेस करबा नहीं केवल एमती धीरे धीरे आमे माने रैपर टी को एमती घुरे नबा एमती बुले नबा फल देखिए एकदम रैपर टी टाइट नहीं जीवो और एमती आमे मोड़िकी फ्रिज रे स्टोर करबा फल देखिए बहुत लॉन्ग टाइम पर्यंत ब्रेड आमर फ्रेश रहिबो और खाइबा पई मध्यम भल लागिबो एकदम सॉफ्ट रहिबो। तो आशा करुच्ची ये टिप्स आपण मानक पई निहाती हेल्पफुल रहिबो। एबे चलंतु जानिबा आ गोटे सुंदर टिप्स। माने आमे माने जेबे भी मार्केट रो काकुड़ी आनी थाउ आ काकुड़ी टी को जदी आमे माने बाहर रखी दउछे त आपण माने देखिथिबे खरा बा गरम पई हमरो काकुड़ी टी एमती जल्दी सुखी जाए बा जदी आमे माने फ्रिज रे भी एमती स्टोर करूछे तो देखिथिबे पॉलिथिन भितर हमरो एमती काकुड़ी टी गोटे 2 दिन रो अधिका रखिले एमती झाळेकिरी मध्य नष्ट हो जाए बा पची जाए। किंतु आज आपण माने गोटे सुंदर टिप्स कहबी जहाँ माध्यम रे आपण माने काकुड़ी को एकदम मासे मासे रखि परिबे बिल्कुल भी आपण मानकर काकुड़ी नष्ट होबो नाही बा पचिबो नाही। जेबे भी आपण माने प्रथमे मार्केट रो काकुड़ी को आणुचंती काकुड़ी टी को भलो से क्लीन करि नियंतु और आको स्टोर करबा पई हेले एमती गोटे बड़ जगार किछि पानी अधिक मात्रा रे नै नियंतु किंबा आपण मन पाखरे जदि बड़ प्लास्टिक रो किंबा काचर कंटेनर अछि मध्य आपण माने कंटेनर टी को एकदम पानी रे एमती भरि नियंतु आ सेई पानी रे आपण माने काकुड़ी टी को पूरा डीप करि नियंतु याको आपण माने फ्रिज रे रखंतु किंबा बाहर रखंतु देखिबे बहुत लॉन्ग टाइम पर्यंत काकुड़ी टी एकदम फ्रेश रहिबो जमा गोटे भी काकुड़ी आपण मानकर सुखिबो नाही बा पचिबो नाही। और जदि अधिक परिमाण रे आपण माने काकुड़ी टी को स्टोर करूछथि तेबे मझरे मझरे आपण माने पानी टी को चेंज करि नियंतु जहाँ फल काकुड़ी टी लॉन्ग टाइम आपण माने यूज करि परिबे। एबे चलंतु जानिबा आ गोटे सुंदर टिप्स।
ସାଙ୍ଗମାନେ କଲରା ଗୋଟେ ଏମିତି ପରିବା ଯାହାକି ଅଧାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆର ପିତାପଣ ଯୋଗୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତ ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ କଲରାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ କହିବି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବଡ଼ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କଲରାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତ ଯେବେ ବି ଆପଣମାନେ କଲରାର କୌଣସି ଡିଶ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ କଲରାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ମଝିରୁ ଟିକେ ଟିକେ କାଟି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ କଲରାକୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଟିକେ କାଟି ସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ପାଣି ବାଉଲ ଭିତରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲୁଣକୁ ଆଡ଼୍ କରି ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇ ପାଣିରେ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କଲରାକୁ ଡିପ୍ କରି ଏମିତି ଛାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେବେ ବି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଡିଶ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ କଲରାକୁ କାଢ଼ିକିରି କାଟିପାରିବେ ଆଉ ବନେଇ ପାରିବେ। ଦେଖିବେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆର ପିତାପଣ କମ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଯାହାକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାସ୍ କରି ଆମେମାନେ ଘରକୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତିକା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଫ୍ଲାୱାରର ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଯଦି ଆମେମାନେ ଏଇଭଳି ଫ୍ଲାୱାରକୁ କ୍ଲିନ୍ ନ କରିଥାଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକଦମ ଡଲ୍ ହେଇଯାଏ ଯାହାକି ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଫ୍ଲାୱାର ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣିରେ ବା ସର୍ଫ ପାଣିରେ ଏମିତି କ୍ଲିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଠା ଦିଆ ହେଇ ଏମିତି ସେଟ୍ କରାଯାଇଥାଏ ବାରମ୍ବାର ଓଦା ହେବା ଫଳରେ ବା ଓଦା କରିବା ଫଳରେ ଏଇ ଅଠା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିଯାଏ ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁ ଫ୍ଲାୱାର ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଫ୍ଲାୱାରକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିପାରିବେ ବା ଏକଦମ ନୂଆ ପରି ଚମକେଇ ପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ କିଛି ପାଣି ନେଇ ନେବା ଆଉ ପାଣି ସହିତ ଆମେମାନେ କୋଲଗେଟ୍କୁ ଏମିତି ଆଡ଼୍ କରି ନେବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ କୋଲଗେଟ୍ର ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଯେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଫ୍ଲାୱାର ଥିବ ତ ଆପଣମାନେ ସେତିକି ହିସାବରେ ଏଇ ପାଣିଟିକୁ ବନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ବନେଇ ସାରିବା ପରେ ଏକଦମ ପେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ପାଣି ସହିତ এই ପାଣିକୁ ଆମେମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେ ବଟଲରେ ଏମିତି ଭରି ନେବା ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ଅଧିକ ପାଣିରେ ୟାକୁ ଡିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ହାଲକା ଭାବେ ଆମେମାନେ ଏମିତି ଫ୍ଲାୱାର ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଆଉ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ୟାକୁ ଡିପ୍ ଖରାରେ ଏମିତି ରଖିନେବା। ତ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଏକଦମ ନୂଆ ପରି ଫ୍ଲାୱାର ଗୁଡ଼ିକ ସାଇଜ୍ ଆସିବା ସହିତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଟିପ୍ସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରେ ଯେବେ ବି ପୂଜା ଫଙ୍କସନ୍ ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏମିତି ପିଲୋ ସହିତ ବେଡ଼ସିଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ କିମ୍ବା ଏବେ ଯେହେତୁ ଖରା ଦିନ ହେଲାଣି ଆଉ ଗରମର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲାଣି ତ ଆମେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କମଳ ବା ବେଡ଼ସିଟ୍କୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ କବର୍ଡ଼ ଭିତରେ ଏମିତି ଆରେଞ୍ଜ କରିଥାଉ। ଆଉ କବର୍ଡ଼ ଭିତରେ ଯଦି ଆମର ଜାଗା ନଥାଏ ଏମିତି ବାହାରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଧୂଳି ବା ମଇଳା ଧରିଯାଏ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ କହିବି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏମିତି ଆରେଞ୍ଜ କରି ରଖିପାରିବେ ବିଲକୁଲ ବି ମଇଳା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଘରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା ପୁରୁଣା ବା ଅଦରକାରୀ ଏଇଭଳି ସାର୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ତା ଭିତରେ ଆରେଞ୍ଜ କରି ଏମିତି 2ରୁ 3ଟି ବେଡ଼ସିଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ପିଲୋକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଭର କରି ରଖିପାରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ୟା ଉପରେ ବିଲକୁଲ ବି ଡଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ବିନା କୌଣସି କଭରରେ ବା ବିନା ଆଲମାରୀ ବିନା ଗଡରେଜରେ ଆପଣମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇଭଳି ଭାବେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ପିଲୋ ହେଉ ୟାକୁ ଏମିତି କଭର କରି ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯେବେ ୟାର ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେବ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବାହାର କରିପାରିବେ। ପୁରୁଣା ସାର୍ଟଟିକୁ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ ନ କରୁଥିବେ ସେଇ ସାର୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ବା ପିଲୋକୁ ଏମିତି ଭରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଲଗେଇ ସାରିବା ପରେ ଆର 2 ହାତକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏକଦମ ଟାଇଟ୍ ହେଇକି ରହିବ। ଏପଟରୁ ଯଦି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏମିତି କପଡ଼ା ଆମର ବଳି ଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପିନ୍ ଅପ୍ କରିନେବା ନଚେତ ଆପଣମାନେ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତାରେ ଏମିତି ଟିକେ ଷ୍ଟିଚିଂ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ବିନା କୌଣସି କଭରରେ ଏଇ ସାର୍ଟରେ ବା ପୁରୁଣା କୌଣସି ସାର୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆରେଞ୍ଜ କରି ରଖିପାରିବେ। କୌଣସି କଭରର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏମିତି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପିଲୋ ବା ବେଡ଼ସିଟ୍ ମଇଳା ମଧ୍ୟ ଧରିବ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ସ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି ବାଏ।